Nemso. Neto. Sira. Il a du là. Flanwari. Naam. I kala ke. Bandolu. Mo brani ko. Isi. Ari tanabe. Ma. So kuna yan fasai. Yeah. Okay. Tanate. Sira. Nere trena ben na di. Nina na diko. Yala ya. Tabra ya ko. Tabra. Ko tisa. Nka. No. Nka je muso mena kuma fu ko mona ko fu dulu. Ale. Nyen ne ko fu dulu mo. Ye no ko ka fu. Nyen ne ko. Ninga ifu. Se ni tala. Ile fudu muso le. Ite foyi la fo tarali ani sinugo bongono bara bali ya fo ke ni tala. Kato I juro ma tarala so sofe. Se ni fudu. Ha? Baya fe kana mo yari. Mo go fu dolo mina. Fo ke ni fudu ni. Itangoro bai kwa na tesa. Limna. Ngeni na yo tesa. Iba wuri tufana ko mbi ta fara. No kale ni fula. Mba kuna de. Mungale. Ibrane la moloya. Nyajo. Na fara ki idenke na muso tala kana woida kela. Ka wo ko furubulu ma suna ni farla siaka. Ma se kuma gresi fola fo kuma suni ini kuma ni vote man kan fiu Mba fado ide ne baba deni ba ne temuli afa no ne ko ni Ibrahim la molale ni fe ne na fara kanya jigla nyongo ko do ye ini mo me jigla nyongo no ko ga ikuna jigolori Ibrahim ntana ladi go Ibrahim go na ko ba ko le ko ntana ladi ni ye ko sunni la wala bile ne ni bla nyongo to no sitala to no to la de moni mo ke kuru nyongo kay nyom la siaka idi nyo so ni nyongo li ay nyongo le ke I weda yo flan me ni kaye ne ima dona na ina ko mumbre kuna la note ike na de yesi mra da de kala ne ta celebra ya ko ne ma ko tala ko na fara ke luzi ke ba ke ta fo ila so ko suam ase ni gai ide na muso ide la ye ko suam ke ebo fo mbi dafara ebo fo ma mbi dafara yemi fo le wole modo kulun ma fa esi ko sebele ndiwa ba isi nemso nyalo ndengami nyandengami na so ne dolominale abewu fo ate parafe et puis mo ba fe ne deni fati dide et puis adogbe kan kibla mo mi ko ni biye fudu ayida siladi même fadi en rebe otoye ndemso otoye mo ko sebete ka famu mo sebete ila numéro bla ma uli andi nyongi aba bla ya alo mi feke ila numéro bla ya ila numéro bla ko ni ya su mi mani ini bla ko ni su mu manka ini ni manka fe rana ti allo Mbai singa kilela kana me na moto dide yami fole wole bani magan ka tega masina malo ni tega mala sina ku ado gbeke ni magan ki tega masina ni ibe ni watiri do no so tukuni okuri okay wa bla idoda yena moto Emaye,
foi ta kala ni a fɛ foi sanse ya dɔ waati bɛɛ ye tora na moto la sanse ti la moto la transport non ben ne da transport da na téléphone mara ala oh na téléphone wallahi nin ka fɔ k'a man dɔrɔn n b'aw y'a fɔ ne yɛrɛ ma denmuso la kuma fɔ n ye ko n bɔn'a kɔ fudu bolo ma n nana denmuso la yira kalan fa la o kumakan kuruma to n fa ma min fɔ ma a ka denmuso ye ko ne ye so ne di ne ye dɔlɔ min na ne ye vagabond ne tɛ baara la n ko kumakan kurun to n fa ma min fɔ ma a n'a dun ye kɛ n bɛ n sin tigɛ o la gbɛrɛ ko n'an fa n'a maloya n sini ye et puis a m'a kɛ yɔrɔ gbɛrɛ foyi yɔrɔ fiyewu fo ni denmuso n nana denmuso di k'a yira kan fa la ne yɛrɛ kɛ ni yo n fa ne minɛ la le y'a den tɛ ni ala n fa ne minɛ la le y'a den tɛ ne ye min kɛ la n bala la ni duman fa ye ba n fa min bɛɛ fɔla ne sɔnna malo n y'o kɛla di malo n y'o kɛla ɲɛ ne bɔtɔ le luma ya ne di bɔ luma ya n duwa yɔrɔ gbɛrɛ filani mari i sabari ne yɛrɛ o solution ne yɛrɛ na ile yɛrɛ nɔ bɛɛ ba ala ile yɛrɛ nɔ bɛɛ hali ni denmuso la ni kɛra ne la sinɛ a fɔ o di la ne la o ne le ku ɲɛ filani mari n k'i sabari i n'a ne le di i fa le fana y'o di i sabari o ne le y'o bɛɛ ɲɛ bɔ b'a di a solution ne le kelen pe bolo n fa tɛna nin dabila la o ala n k'i y'o to yen sinɛ a duɲɛ kɛ kumara ɲɛ a ma mɛn o t'o dabila la a duɲɛ kɛ ni ne ye kelen di ana n fa mɔ min da la ko le gbɛlɛma ko juya n don buro le ala ko gbɛlɛma e ka lɔ filani mari ile ko le ku i yɛrɛ man kuma bɛɛ fɔ o do tɛ se kɛ la i fa le n'a bɛra kɛ ten ye i bɛra ɲɛfɔ ne ɲɛna n t'a fɛ mɔgɔ fila tolo ye do kuma mɛn do a to ne yɛrɛ ma ne yɛrɛ le ni solution sɔrɔ na n b'a maloya denmuso ɲɛ ko juya o to ye hali tɛ se la welela o kɔ denmuso k'a lɔ ko i fa le an y'a ka ɲi ten sa ka ɲi ne yɛrɛ ma dɔn yanni fana ni i sɔrɔ n den filani mari nɔ bɛ ko kɛlɛ kɛ na ni ala ta la tɛ ma lɔ a dun bɔ a jeli le ni sira tɛ pe M5 Studio City pour un city de la musique urbaine. Sira ayi tana tɛ i ma don ko ne ba olu depuis y'a ɲabɔra ɲɔgɔn kan a ma ɲɔgɔn ko No ya yo. ye yan téléphone n'a téléphone fa téléphone Bro fere. hein Bra maira. euro maira Ayo ko re. c'est pas grave peut-être mais je te comprends pas et pourtant il faut que l'on t'avoue Era ma ko tra ori bere na. hein Ko ma ko tra ori bere. oui dama ko dara ko ta problème ni te jaay la ni ko di Ale ntumba 3 millions so be 4 millions kan. yo gala So la fente bana. claro ay lo kenyo ma apa ko ta fu sidi wo Kuma ke. 3 millions 4 millions c'est pas grave ne beso dilima bon ay mingala ba nya fe ki yesu yi do ja bon e galo wolon ka ko ndo ko fi yi do ja ka ko be wa ni 1 million di ma se o ta problème ni 1 million di ma se e bo wa ye suru amba nyo na to 2 million di ma ha ok zumuba o nya ta sa ba ke ko Ambe mtote amba be ndi sumbu. Ko sumburi duma ya ndu. Ya no me ngena ay ya no ko so ye ay ya ya ba ko bandala no de ne mira 1 million de ti est-ce que fa c'est fait souffrir et ben ça va aller je isi da kai ne Ne ra ko don. ye nyama
Agora, mo ba fe ni. Petit ba fe o kan yi na kuli. D'accord, on va nous faire sur l'eau. De la musique urbaine. Ma chérie, ne le qui ega du yara te gbere mambare idu mambare non era problème donc ko do e ninka na tolai mendi kere ndela dia tien sabudi ninka makoma ma horo yake eranya ikaro woron mo ay ko ida luma nkira kan fala luma wala badi ifaga kansia manfo même chérie ninka fiye nku ifa nya boni fe ese di laola ne fa nya boni lefe ifa ilodi abolo kan soron falo ne fa nya boy lefe ngwari ila kala ko fudu muso di mfa ban ka nya boy fe ba nya fiye ni malala ko me dibiro ndise ka lankena mai nyana kwa ifa bram programme sunya fla qui programme yere kam programme sunya fla ita sona tandilama mba sabana ko bi kwa nyombe siriki bala luma siriki ba cameraman kirenkere jamantao koromani seno kameren fi manu ngodi ngai ndi alonke mbai ba kedo na we da lukono tima bondo te gozu laba bolo marante baka programme du mambento 21h pile ni malala ye waida ma fene ko me yaro ni tunyare ni wuyare idu oro mrila kuma na sa ki wore ro ko finye nte sendo kunima nin kando kuima mo iba kuma be mo greda lo me na dike problem ndi kwa adu foiti ni te fodi anya ni fudu ko kuma fudu ya lala kitire da di be atebe mo ronde ko ni nyentere nye kwa itulo malo folo ba disi moto koju kela disi nyoko tubake itile nyeso ala koni ala ifanya bonne fe wallahi bi datra la abri programme bi ka programme duma sinya fla sabana donc raja fo bi tenen bi nyo via fora ombola madijan cameraman bra ko di madijan te de sirikiba cameraman koroma misenu fi mantao ibake do na ida lu kono tima bo me bolo maran feodi 21h pile idi ni fasoro bon kono adi mada konko ibo wakura yeda ta finke yedo adi mada gbasi ele bra bi tala to bra to ne kam ambe M5 Studio Sigrid pour un city de la musique urbaine. Sira e fana ne ma don esele jabola flan ma di fe jam tini fitino fa c'est la foila mo va faire ni ati ante ifari mo hein il dit c'est na coupe nyala c'est ça votre problème te il bat trop au fou il bat que fou ko ya fo ni ndaki akwa te fou ni voilà c'est comme moi c'est ça voilà voilà fengete enva Faibra kujuke jahile ka yira kilime mbela ni kan wulu namba jahi dem son koli woni dem so me ira kalila ko mbona ko fudu buluma kanite de mana foi te fo suna ni farlan fa isira ko le ken la dem so ni ja Miriam ila woleti enfa man loidi enfa isira ko kena enfa ibana malia anehina nkite kuma me fola wolona nkite na nyaka ni fola jaite na to silla ko sai idi demson ko idi se demson soro na yame enfa ibana malia kabi ala ka dunya dan malia me tuma ke na joro folon fa ibro de kenati nere malo yinta nya fola dunya yedi fa iban kunaji demson ni enfa ibana malia M5 Studio Sigrid pour un city de la musique urbaine de Guinée. Moi quoi ila luma nkira kan fala luma wala badi ifaga kansia manfo même chérie ninka fiye
Nkui fa nya boni fe essaye di la ola. Ne fa nya boni le fe. Ifa. He ilodi. Abolo kan soron falo. Ne fa nya boy le fe. Ngwari ila kala ko fudu muso li mfa ban ka nya boy fe. Ba nya finye. Nya finye. Ni malala ko me dibilo. Ndise ka lankena mai nyana kwa. Ifa bram programme sunya fla. Qui programme yere? Kam programme sunya fla. Ita sona tandilama. Mba sabana ko bi. Kwa nyombe. Sirikibala luma. Sirikibala luma. Sirikiba cameraman kirengere. Jamantao. Kroman seno kameren fi manu. Ngo dia ngai ndia lonke. Mba ipake do na we la lu kono. Tima bondo te gozu laba. Bolo maranfe. Baka program du mambento 21h pile. Ni malala. Ye waida ma fene ko me yaro ni ntunyade ni wuyade. Idu M5 Studio Sigmiri pour plan mari. Idu mambale nye. Nka finya ka. Ika fonye ntumalala. Ni ala ntumalon kon fati se ko sun kelana. Ni soron fali nyana. Plan mari. Na idu mambale trenye fudu boloma. Ali bisa idu manye koni. Ibrahim Faye. Akamenke mo soron fati sa kelida. Iranya idu mayembasi kun fudu boloma. Ini Fatema la ite na bena. Akalo tosiri kansi amanfo. Men ne ma jate kwa. Aka telefone numa ko na numero black. Antola kumara obene ina manet. Kumada nai. Wodo fana mboto la sokono ambe na silala. Aka program duma nka finye fana iko ku malala ku ifati sakela. Mbalelete. Enfa. Flan Mari. Ake ala kama yedi. Mla. Moko kanalo. Mla. M5 Studio Sigmiri pour un city de la